हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। मेरी 26 बार आप लोग के सबके स्वागत है मेरे किचन चैनल के। मैं आज की सब्जी बना रहा हूँ। आप लोग जरूर बने रहो मेरी वीडियो एंड तक। हेलो फ्रेंड, दिनैनि आं तामुइ संनो नायदोंदि रेसिपि सहकारि नायमोन बागै जटनो बेलाय बेलायखौ हामबाय आंनि साबस्क्राइब दङ जटनो बेलाय बेलाय हामबाय आंनि भिडिअ नायनो दङ जटनो बेलायखौ हामबाय सुखामानि बिसिंखौ आंनि भिडिअ नायमोन बागै पता लाइन रंगला सब्सक्राइब खालामदो बेल आइकन चिन्ह दाबकदे इनके नोटिफिकेशन नंग आरो लग लगेनो फायानो जतनो आने वीडियो नेम बगा हमबाय बेला बेलायके आने वीडियो तावके मुसंग आलु मस्ला terusnya yo kunyane almo kai kajana yang kala dali ro mosle dalno yo kunyane supaya tanaka yang sini ane almi ala ro paisa ka dali ro ko mari ara ni susi ka ai ka dali pura lo ni amure ro na ka yo ko ara ni biar kena kapsan biar oke anu pa yung dari dong fry like dari macam kita masala ka करके ani juga masala ka isa kokonana saat karena yang banda kopi fry kajan maslan thokraw bahklan jakat saka putih deh kita pakai masala ya benar benar oke tahu pulang kolej sana kalau kita sama kawan Tuhan banda kopi fry kacang ada deh matu ibuku tukul narang ate wesa punung nano sendok ngani muy putuk sai feke nanti naro kira kita bisa banda kopi sangka keran saya nanggo ibu tadi semua masala romotina nanggo so itu muy saman ke guti tukulan ke mitai kampung kang no guti tadi serang na kan kita romo kumutine sudah tadi goreng masala jasa nih goreng masala kan beli ya doanya patat ini doanya patat ikan sini ini kalar pahat selesai kan mau itu
তুই আর এরকম আস্তে আস্তে বান্না রঙ আমি চিকেন রাখি তাকে দইনা রেখা দইনা রেখে সার্কেল রেখে না দইনা রেখা মনে ফ্লেভার আলাদা থাকবে May kalah hari tangkap saya harus mau sih. Kedonya repair satu tahun nanti. Kalau nanti sampai tarik selai. तब के मुई रकारी जोइन करना जे कारी पे फोटो माने तब के ते के दालक मुई संगे जाजे पेंडो नाइ चंदी रिस्कुन से करे नेमन बागे जतना बेलाय बेलाय के हमबाय पियाज सुसुन भाई रुपए हल्का के मसाला रुपए जोंना तब से दालक के माने बाके मीठा मसाला पियाज में लगे ना Tapi Mary tahun tiket ke semuanya gitu. Untuk semuanya kita. তুই রঙ সেই আম কটা কটা খাদ্য এখানে খারে খারে পোড়া উড়ে দিতে আমাকে তারপর আম খাওয়া বই দইনার মাংস খাওয়া বই আমাকে দাড়ি বক্স টমেটোর উপরে এটা ছম্বা দেওয়া হালকা মাংস কাটাংলা আস্তে আস্তে ফেরে যায় ডাইল কালার ডাইল দেখছি মতো তারপর সাম্বার ঢেসে নেয়